Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz özünün hadisinde bu Kur'an'ın eylerini ayabay maqtagan barıdır biliriz. Allah'ın aslındaki en жақсы жарыш бұл Kur'an жарышыда. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش 4-cü orundan başlayıvereyli hazır bu yerdeçe. Negizde bugünkü ötkörülgen Kur'an jarışta 4-cü orundu dep Urayimov Bayel. Oku jaydan gramata jana Akçalay Selim. 3-cü orunda İsmanaliyev Hamza. Gramata jana Akçalay Selim. Jana 2-nji orunda Urayimov Nurel. Gramata jana Akçalay Selim. Bugünkü Kur'an jarışta 1-nji orundu algandygy üçin Orozaliyev Argen. 6 minut 15 sekund. 2 жерден хата болгон Kur'an окуганда. Жарышта 1 ката, эң акыркыда 0. 2-нчи орунда 05 жарым пара боюнча орун алган үчүн Уланбек уулу Абыл сыйланат. 2-нчи Borborunun 6-cı jolu ötkörülüp жатқан Kur'an менен жашоо макул сынактан 05. 05 деген жарым пара, Пара Kur'an жарышынын 2-нчи орунду алгандыгы үчүн сыйланат. жарым пара Kur'an жарышта 1-нчи орунду алгандыгы үчүн Бактияр уулу Жантемир. 1-нчи орун 2-нчи пара, 05 пара боюнча. 1 пара боюнча 1-нчи орунду алгандыгы үчүн Ынтымак Турпазынан Турдубаев Ынак мырзаны сыйлайт. Al Haramayından saat gene. Al Haramayın. Karimova Amina. Maşallah. Sizge bilek. Abu Hanifa'dan bunlar. Halantbek kızı Rahima. Ol 4-nчи orunda Jumayeva Hasel ejekemiz. Allah razı olsun Asel. Rahmat. Çok rahmat sizge. Bu sizge bilek. 3-nчи orunda 05 jarım para boyunca 18,5 upay менен Serkulova Kunduza ejekemiz sыйлады. Мына биздин окуу жайдын атынан грамота, анан окуу жайдын атынан ошол магазинге эмне жолдомо. 19 upay менен Толубаева Муниса ejekemiz sыйланат. 2-nчи orunda. İnşallah Allah razı olsun. Толубаева Муниса. Abu Hanifa okuu borborunda 05 jarım para boyunca 19,5 upay menен 1-nчи orunda Mandamova Asiya sыйланат. Maşallah. Ben bu saatte Kızı Ayda 1 para boyunca 2-nчи orunda. ayda kadar beleğimiz var arzulagan. Sertifikat inşallah. Anam kızımız meneceğinge ponçik. 1-nчи orundu elegендigi үчүн Abdı Gaparova Aygerim sыйланат. Aygerim ödülü bana şu Al Haramay'dın şu ayaldarga atayın arnalgan saat Al Haramay'dın.